समस्त स्टडी एजुकेशन चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर पे ओडिया ऑनर्स पे ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 1 नहीं कि कोर पेपर 1 आम यूनिट 1 रे गत क्लास रे पे तुमको डिस्कसन करी कौन ना भाषा कौन भाषार संज्ञा उपर मुझे आलोचना करी पे। तो आज आम देखा पे कौन ना स्वरूप विषय आलोचना करवा भाषार स्वरूप कौन रही बुझीगला। जदि पे पूर्व क्लास गुड़िक देखी ना ओडिया ऑनर्स सिलेबस कौन जानी ना एवं तुमर सब्जेक्ट कौन रही टोटाल +3 फर्स्ट सेमिस्टर जदि जानी ना पे काइंडली तुमने चैनल को सब्सक्राइब करी प्लेलिस्ट को विजिट करियो पिला माने सेठी पूरापूरी तुम सिक्वेन्सी वाइज तुम एभेलेबल होती पे +3 फर्स्ट सेमिस्टर सबू क्लास बुझीगला। सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न पाखर आरंभ करी क्लास गुड़िक किसी पे तुम VSC कंपलसरी और एसी सब्जेक्ट क्लास कराई एजुकेशन ऑनर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ओडिया ऑनर्स सबू ऑनर्स क्लास गुड़िक गोटे रु दुईटी क्लास हो जाए बुझीगला। देन चैनल को जब प्रथम थर आसान चैनल को एवं सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमार भूलु ना काइंडली पे निजर फ्रेंड मान शेयर कर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जो जॉइन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देछि जॉइन हो जदि जॉइन करिवार किसी भी प्रॉब्लम फेस करूछ देन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परिबो मु लिंक दे देबी जॉइन हो बुझीगला। क्लास रो PDF एवं नोट गुडी को सहीटी मिल जिवो बुझीगला। तो देख पे जदि हाँ आ गोटे कथा बुक जदि परचेस करने चाहूँ पे भविष्य में टीचर लेक्चर कि आइदर जेकोसी कॉम्पिटिटिव जॉब करने चाहूँ कहीं बर्तमान तुम मैंने जानी ओडिशा रे ओडिया भाषा जदि न शिखि न पढ़ी ताले तुम मैंने चाकरी पाइपर ना तेणु जदि बुक परचेस करने चाहूँ ओडिया ऑनर्स को नहीं कि कैरियर गढ़िया चाहूँ तुम जो बही गुड़िक पे सजेसन करुच्ची तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दूची प्रोडक्ट बुक गुड़िकर बुझीगला। तो जॉइन करके तुम शीघ्र शीघ्र कौन कर से बुक गुड़िक किनीदेव देख पे जदि बही किनीदेव मुझे तुम बारंबार कही फ्यूचर तो तुमर निश्चित भाव में तुमने कौन ना कौन जॉब कर बुझीगला। आ बही जदि किणिकी पे पढ़ो ताहले तुमर सेमिस्टर सबू क्वेश्चन से ही बही ही आसूँ बुझीगला। तो आ डेरी करनी पे शीघ्र शीघ्र जाकि प्रोडक्ट मु टैग कर देछि किनीदेव भाषा विज्ञान वासुदेव साहूर मु टैग कर जहाँ भी बही टैग कर कोर पेपर 1 कोर पेपर 2 बुझीगला। तो ये आलोचना करिया पिला माने संज्ञा पढ़ते नेक्स्ट क्लास रे भाषार हाँ नेक्स्ट देख पिला माने एठी भाषार स्वरूप निर्धारण कर पिला माने बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहीं प्रति वर्ष ये प्रश्न आसी था भाषार स्वरूप विषय आलोचना कर बुझील। स्वरूप कहले पिला माने कौन ना स्वरूप कहले तुम लक्षण बुझेब बुझीपार तो एवं तुम कौन वैशिष्ट्य बुझेब स्वरूप बुझीगला। तो भाषा कौ कौ प्रक्रिया दे गति करुच्ची ता विषय डिस्कसन करवा देख पिला माने एठी भाषार सप्त लक्षण गुड़िक कौन कौन आलोचना कर दे देछि 7टी लक्षण कौन भाषार स्वरूप आलोचना बेले यार 3टी दिग प्रति दृष्टि देवाक पड़ी था कौ दिग प्रति दृष्टि देवाई पड़ता है पे 3टी दिग प्रति आम दृष्टि देवाई पड़ी था आमको कौन कौन ना विभिन्न लक्षण विभिन्न प्रवृत्ति विभिन्न रूप 3टी आमको दिग देकी आमको भाषार कौन स्वरूप विषय आमको सूचाई थाए नहीं कि। नेक्स्ट देख कौन कहला मानवर भाषा रे एपरी केतेक निर्दिष्ट और विशिष्ट लक्षण लक्ष्य करने को मिले मानव कौन होता है ना जो मानव अर्थात मनुष्य मैंने रहिले तार कौन ना विशिष्ट लक्षण लक्ष्य करने को मिलता है भाषा उपरे जहाँ मानवेतर पाणी मानकर ध्वनि रे आदौ संभव नुहे मानवेतर ध्वनि पाणी मान कौन होता है ना आदौ संभवपर नुहे। प्रोफेसर हॉल ए रोबोट ए हॉल JR हॉकेट CF हॉकेट मानव और मानवेतर प्राणी मानकर तुलनात्मक अध्ययन काल रे मनुष्य भाषार विशिष्ट लक्षण गुड़िकर संधान करथिले किए किए करथिले पिला माने ना ये जो CF हॉकेट एमाने कौन करथिले ना मानव अर्थात मनुष्य मानवेतर प्राणी मानक ऊपर से माने कौन करथिले तुलनात्मक अध्ययन करथिले कंपैरेटिव माने से माने स्टडी करथिले जे प्रकृत रे भाषार केमिति लक्षण होईची भाषा कोठू सृष्टि होईची बुझीगला। एमाने सब कौन करथिले एक्सपेरिमेंट करथिले। प्रोफेसर होल तांकर इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक्स ग्रंथ रे ए संपर्क रे विषय आलोचना करिसंती और हॉकेट तांकर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज ग्रंथ रे देख पिला माने इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक कहार प्रोफेसर हॉल शॉर्ट क्वेश्चन पे देखो जदि तुम मैंने
अंडरस्टैंडिंग क्लास गुड़िक कर लंग क्वेश्चन गुड़िक भल भाव प्रिपेयर कर कनसेप्ट क्लास गुड़िक कर तुम मैंने कनसेप्ट आलोचना करुँच करदेव तुम सही कौन हम 1 मार्क क्लीयर हम 2 मार्क प्रश्न क्लीयर हो बुझेगा तेणु काइंडली पे जिन गुड़िक नोट डाउन कर खाता को बहुत इंपोर्टाट हम तुम एग्जाम नेक्स्ट कौन कहला 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज किए कहते ना हकेट कहते ग्रंथ बुझीगला यार गवेषणात्मक आलोचना कर भाषार सप्त लक्षण यार स्वरूप विश्लेषण में विशेष सहायक होता है भाषार जी से रिसर्च कर कहले कौन ना भाषार सप्त लक्षण यार स्वरूप बुझीपार जो 7टी लक्षण रही पाने से 7टी लक्षण कौन ना भाषार स्वरूप बुझीला से एनालिसिस कले एनालिसिस करिकी से कौन कले ना सिद्धांत उपनीत हेले जे भाषार सप्त लक्षण रही यार स्वरूप आम विश्लेषण में विशेष सहायक होता है तार लक्षण मध्यम बुझा गोटे गोटे आम पॉइंट देखा पे देख प्रेरण और ग्रहण परस्पर परिवर्तनीयता बा विनिमय बुझला देख ये कौन कहला इंटरचेंजेबिलिटी मानवीय भाषा रे प्रेरण और ग्रहण उभय क्षमता रही मानवीय भाषा देख पे मानवीय भाषा कहले मनुष्यर भाषा कौन रही ना प्रेरण और ग्रहण रही बुझीगला क्षमता रही वक्ता तार चिंताधारा को समाजर अन्य व्यक्ति बा व्यक्तिवर्ग निकट को प्रेरण करे कौन कहला वक्ता माने मनुष्य कौन करता है तार जहाँ भी चिंता रहिला बुझीपार तो सेटा कौन करुच्ची ना समाजर अन्य व्यक्ति निकट से माने कौन करुचंती ना प्रेरण करे बुझीगला और अन्य व्यक्ति बा व्यक्तिवर्ग प्रेरण करुथिबा चिंताधारा को ग्रहण करे जो माने अन्य व्यक्ति मारे बुझीपार उदाहरण स्वरूप मुझे तुमने बुझे दूची ये जड़े मनुष्य रहा एठी जड़े मनुष्य रहा तो यार जहाँ भी थिंकिंग रहा जहाँ भी यार चिंता शक्ति रहा सी ता सांग यही व्यक्ति को कहला बुझीगला तो ए व्यक्ति कौन कला ताकू ग्रहण कला एवं ताकू बुझेला जे तू कहीं डिप्रेशन को जाऊचु तू डिप्रेशन को जाना तू आउ थे चेष्टा कर तू सक्सेस पाइबू बुझिला तो यहीटा हूँ पे कौन ना व्यक्ति व्यक्तिवर्ग प्रेरण करुवा चिंताधारा को ग्रहण करे बुझीगला नेक्स्ट कौन कहला जदि पे किसी भी बुझीपारन किसी डाउट रोचे ताले कमेंट बॉक्स रे पचार पे उत्तर रखा चेष्टा करी बुझीगला तो कहीं तुम मानकर कौन भी डाउट न रहा दरकार जहाँ भी बुझाऊँगी इजी वे मु बुझाऊँगी एवरेज स्टूडेंट बुझीपार टॉपर स्टूडेंट बुझीपार मिडिल क्लास पे बुझीपार बुझीपार तो चिंताधारा कौन करुच्ची प्रथम व्यक्ति प्रथम वक्ता पर श्रोता बुझीपार तो प्रथम वक्ता पर श्रोता 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 माने प्रथम श्रोता पर वक्ता आसो यापर कथन श्रवण में निरवच्छिन्न परिवर्तनीयता बा विनिमय लगी रही थाए मानवेतर प्राणी मानकर एपरी विनिमय क्षमता ना मानवेतर कहले पिला माने जो माने कि पशु पक्षी बुझीपार तो से पाखर कौन चिंता शक्ति न थाए नेक्स्ट कौन पॉइंट आसला ना विशेषीकरण बुझीपार तो विशेषीकरण कौन प्रत्येक भाषार सीओ स्वतंत्र पद्धति रही बुझीपार तो प्रत्येक भाषार कौन होता है पिला माने एटा होची पिला माने सीओ हबो बुझीपार तो सीओ एटी मिस्टेक रे देइछि किंतु सीओ हबो स्वतंत्र पद्धति रही पिला माने कौन कौन ना यही विशेषत्व ताहाकू अन्य भाषाटारू पृथक बोली चिन्हाई दिए बुझीपार तो ध्वनि शब्द रूपतत्व वाक्यतत्व प्रवृत्ति क्षेत्र में यही विशेषत्व लक्ष्य करा जाइए बुझीगला तो ये देख पे मैंने विशेषीकरण कौन कहला जे विशेषीकरण कौन होची जे प्रत्येक मनुष्य जिते भाषा प्रकाश करुच्ची से कौ कौ दिग प्रति दृष्टि दूची ना ध्वनि शब्द रूपतत्व वाक्यतत्व प्रवृत्ति क्षेत्र में यही विशेषत्व गुड़िक लक्ष्य करा जाए नेक्स्ट पॉइंट विद्यमान अविद्यमान मूर्ति अमूर्तिर रूपायन नहीं कि भाषार वस्तुर विद्यमानता उभय को प्रकटन करिपारे यथा जलगर्भा तटनी एठारे जलर विद्यमानता प्रकाशित कौन कहला बुझीपार तो कहूँ जे विद्यमानता माने कौन उदाहरण दे कहूँ जलगर्भा तटनी माने पोखरीटा पूरा पूरी फुल होगी अच्छी पानी एठारे जलर विद्यमानता प्रकाशित होची जलाशून्य अर्थात जलशून्य तटनी एठारे जलर अविद्यमानता सूचित होची माने टोटाली जल नाही जल अल्प अल्प अच्छी बुझीगला तो जलर अविद्यमानतार मध्य जलर रूप भाषा द्वारा मनुष्य मनरे उपस्थापित होइअछि सेहीपरि पाप पुण्य दया क्षमा क्रोध घृणा
ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ଅମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଆଦିକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ଭାଷା ସମର୍ଥ। ବୁଝିଗଲା ତ କ'ଣ କହିଲା? ଯଦି ଅବିଦ୍ୟମାନ ତ ରହିଥାଏ ନାଇଁ କିରେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ନା ପାପ ରହିଛି, ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି, ଦୟା ରହିଛି, କ୍ଷମା ରହିଛି ନାଇଁ କି? ଯଦି ତୁମମାନେ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ତୁମମାନେ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଛ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ କିମ୍ବା ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ, ସାର୍ମାନେ ଦୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାଏ, ମାଡ଼ ମାରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ନାଇଁ କି? କିଛି କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମନରେ ସେଠି କ'ଣ ଆସିବ? ଦୟା ଭାବ ଆସିବ। କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯଦି ବାପା ମାଆ କହିଦେଲା କି ସାର୍ମାନେ କିଛି କହିଲେ ନାଇଁ କି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅବିଦ୍ୟମାନରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଅୟ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କୁହାହେଉଥିଲା କ'ଣ? ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏଟା ପୁରାପୁରି ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅ ଆ ହସଇ ଦୀର୍ଘଇ ହସଉ ଦୀର୍ଘଉ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେଇଭଳି ଭାୱେଲ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ 5ଟି ଭାୱେଲ୍ ନାଇଁ କି? ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ସେହିପରି ବି ସି ଡି ଏଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ରହିଛି ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରାଜୀରେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଆମର କେତେଟି? 26ଟି ରହୁଛି ଆଲଫାବେଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କହିଲେ ଆମର ଭାୱେଲ୍ ଇଂରାଜୀରେ 5ଟି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିପାରିବା କେତେଟି ରହିବ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟି? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ବୁଝିଲା? ଦେଖିବା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧ୍ୱନି ଆଉ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ଯଦି ମିଶି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଏକ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ ନାଇଁ କି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋ ଧେନୁ, ଇଂରାଜୀରେ ଗୋ ମାନେ ଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ ସେ ଏଇଠି କହିଲା ଦେଖ କ'ଣ ଯେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗୋ ଧେନୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଗାଈକୁ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋ କହିଲେ ଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆରବିକରେ ବେଶ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଭଳି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ସମାନ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ଦ୍ୱୈତତା କ'ଣ? ଡୁଆଲିଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟିରେ 2ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟିରେ କ'ଣ 2ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯଥା ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏକତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବାକ୍ୟ ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହେଲେ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଠନ କରୁଛୁ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦ ପଦ ଅଭିନ୍ନ ମନେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପଦ କ'ଣ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, 2ଟିରେ ପଦ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମୂଳ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ସେଇଭଳି ମହାଭାଷ୍ୟରେ ପତଞ୍ଜଳି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାପି କେବଳା ପ୍ରକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୟୋଗ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାପି କେବଳ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ବା କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରୟୋଗରେ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏ 2ଟି ମିଶିଗଲେ ପ୍ରୟୋଗରେ କ'ଣ ଆମର ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନା? ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଭଳି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିନି, ସେଇଭଳି ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ବୁଝିଲା? ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର, ସାର୍ ଏଇଠି ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଗୁଣିକ ଦେଇଛି ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦ୍ୱୈତତା କ'ଣ ମାନେ ଡୁଆଲିଟି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଇଠି କନସେପ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝ। ଦ୍ୱୈତତା ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ
ତୁମର +3 ଏଠି ଘୁଷି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କନସେପ୍ଟ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ନିଜ ଓନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା ତ? ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ପିଲାମାନେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ତୁମମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରୁହ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରୁହ। ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କାହିଁକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପିଲାମାନେ NEP 2020 ଲାଗୁ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ NEP 2020 ଲାଗୁ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଷ୍ଟ ରହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭାଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ CBC ଯେଉଁ ପାଟର୍ନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ CBCS ହେଲା, ଚଏସ୍ ବେସ୍ଡ KT ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଭଲ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଏତେଟା ଭାଷ୍ଟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମର NEP ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ନା, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାଷା କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି କରିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଭାଷାର ଭିତ୍ତି ପୂର୍ବକାଳୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, କଥାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛେ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ଭାଷା କେବେ ବି ମରିବ ନାହିଁ। ପରିମାର୍ଜିତ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦର ଆହରଣ, ସାନୁକୂଲ୍ୟ ଆରୋପଣ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ଅର୍ଥର ଉଦ୍ଭାବନ, ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ନୂତନୀକରଣ, ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ହେଉଛି। ଭାଷା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ଶିଖୁଛେ ସେତେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି, ସେତେ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ନୂତନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କଥା କହିବାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ 7ଟି ଲକ୍ଷଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂପ୍ରେରକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରବାହନ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କଲଚରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଭାଷା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅନୁକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାଷା କେବଳ ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ ଠାରୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ଭାଷା କ'ଣ ଅନୁକରଣ, ଆମେ କାହାଠାରୁ ଦେଖିକି କାହାଠାରୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଶିଖୁଛେ। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁଛେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଭାଷା। ବୁଝିଗଲା? ଶୈଶବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା'ର ଗୁରୁଜନ ବା ସମକାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶୈଶବ କହିଲେ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ମଣିଷ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସମକାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ କ'ଣ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ ନାଇଁକି? ସେହି ସୂତ୍ରରେ ତାଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛେ ଆମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଷା ଶିଖୁଛେ କି? ଭାଷା ଶିଖୁନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଉଛେ, ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ସମକାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଷାର ବିକାଶ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରେ। ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କେମିତି କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲାଇଜେସନର ବିକାଶ ହେଉଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିକାଶ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେକ୍ଷଣରେ ବା ପ୍ରବାହମାନ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି, ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲିନି, ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଯଦି କିଛି ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଡ଼ର ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।